Hinanok na gyud kayo ang tulog sa among bugoy diha abade kay okay naman na siya. Paabot na lang mi sa adlaw ganu sa mi mugawas diri abade. Murag diri ra gyud siguro ta makapamasko ani sulod sa ospital bade. Pero bitaw bade liwas Pasko na gyud mi makagawas diri kay 7 days man lagi ni pagpatambal aning UTI sa bata bade. Okay ra gyud kay mi nga dili mi makapamasko sa among balay bade. Ang importante nga maayo na ni among bugoy diri. Unya Merry Christmas dahil sa atong tanan bade. Ready na gyud tanan diri sa balay ba. Tirada na to karon kay medyo nindot ang pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Hinanok na gyud kay na ang tulog sa among bugoy diha abade kay okay naman na siya. Paabot lang mig-adlaw diri og ganus ami mugawas diri sa ospital bade. Unya dili gyud ako na malimtan ang sinabaw ni Malmal diha kay bisag diri. Sige ra gyapon mig sabaw ani. Kay mao man lagi ni ang permente na mong gusto duha kining bulalo bade. Ni palit lang ko bulalo dito ila papadaday kay lami man gid pud kayog sabaw gyud pa. Nabisi lang gyud sila duha diha kay nagmarites pa man pud sila duha diri kay ingon maning nurse diri nga purya-buyag daw ang buhok sa akong bata bade ba. Purya-buyag ra gyud sa tanang namuyag ani among bata diri. Perting gwapuha gyud pud sa tong bogoy gyud po. Pero bitaw bade malipay na lang gyud ko magtan-aw ana nila duha nga wala na ni hilante ni among bata diri. Unya kini pud si Malmal diri malipay ra ko magtan-aw bade nga sige na gyud ang ngisi siya. Wala na gyud taon tay laing tutukan ani atong kinabuhi bade. Kini na lang gyud ang atong pamilya diri. Kay mao na man gyud ang atong tulumanon diri. Lisod man pud kayog dili nato na palanggaon bade kay mangluod man pud ni. Lahi ra gyud kay ang kinabuhi nga ulay tawo pata kay sa pamilyado bade ba kay diri naman gyud ta permenteng magtutok diri. Maglabad ra gyud ang atong ulo bade og wala tay kwarta kay magproblema naman pud tag asa tay kwarta panglaag bade. Unya ako lang gyud ang gipalitan pug prutas diha si Malmal bade kay para nga makakaon pud ginagmay pud ba. Pero permente maguning kaon bade wala gyud ni puas kaon ni. Mailhan gyud nato nga palangga nimo ang imong pares bade puhon og mga anak na diha kay ang gata sana bade magsirit-sirit gyud sa kadaghan diha. Mao ni ti mailhan nga palangga siya. Permente lang yung magsabaw bade hantod mga anod ba. Perting daghana sa gatas bade. Nya pagkahapon ani lahi na gid pud ni ang yang request diha bade kay gusto naman pud kuno ni siya gulay diri batong man pud kayong pinakaganahan nga gulay ni Malmal bade. Ako na pud ning gilutuan siya. Nya presko pagid kay na nga pagkabatong diha kay amo ra man pud ning tanom ni. Naara man pud sa balay dool bade. Pero bitaw bade lain payato ba. Hisgot ang kaminyoon bade og wala pa manggaling ka malingaw sa imong pagkaulitaw diha ayaw sa gyud minyo bade. Himusli sa gyud ang panahon bade nga imong ilingaw ang imong kaugalingon bakay kung maminyo ka wala na gyud lingaw bade tagsa na lang gyud na siya. Himala pa. Pero naamang gud gihapoy panahon ana bade diri lang gyud nato itutok ang atong panahon diri sa atong pamilya bade kay pamilyado naman ta. Ana ra man na siya. Og kung maminyo man gyud ka og sa iyo bade nya wala pa ka nalingaw sa imong pagkaulitaw diha mo awot ang panahon nga magkaanak ka bade nya naamang gyud mga barkada. Mula ag mangigag-asa inom bade. Ana na siya kinahanglan nga malingaw ka sa imong pagkabatan-on bade. Kay lahi ba gyud din pakisama ta sa mga tao bade kay bisag unsaon pa nimo balibad diha og naiinom bade. Di kay ka kabalibad bade. Pero pwede ra man gyud gihapon tang mo inom ta dili lang gyud ta magdugay bade kay ang atong pamilya. Permente man ang maghulat sa ato. Unya namalit lang gyud ko aning mga prutas ginagbay bade kay Pasko naman kaha ni. Merry Christmas sa atong tanan bade. Nangambit lang gyud pud ko aning ginagmay nga karne diri nga 2 ka kilo bade kay para nga naa po sila maluto diri sa balay ba. Kaya ako manggiignan sila bade nga pwede kay mo magbijoke diri hantod buntag bade. Unya siguro mangyug ko nga kinahanglag lingkuranan diri ako na lang pud ini pang plaster ning mga lamisa diri sa sulod kay para nga nindot gid ang ilang plaster ba diri. Pila ra pag istorya.